Poštovane kolege, prvi put u životu sam na pozorišnim daskama. Znači, pričao sam ovih godina i sa bureta i sa žardinjere i na ulici po kiši, po snegu, nije mi bilo teško kao danas. Ovdje sam gledao svojevremeno neke od najvećih veličina srpskog umješta i stvarno mi je izuzetno se osjećam što se nalazim ovdje. Kad kažem poštovane kolege, ne mislim samo na vas koji ste ovdje danas prisutni. Mislim na sve one koji ovaj sindikalni front koji smo osnovali u ovoj zemlji trenutno predstavlja. Mislim na sve zaposlene, mislim na sve nezaposlene, mislim na gomilu budućih nezaposlenih i gomilu onih koji bi trebalo da budu zaposleni. Mislim na studente, na penzionere, mislim na zanatlije samostalne, mislim na kulturne radnike, zdravstvene radnike. Sve njih u ovoj zemlji trenutno predstavlja ovaj naš front. A u kojoj to zemlji živimo, braćo moje? 10% našeg stanovništva živi ispod granice siromaštva. Svako 8. dete u ovoj zemlji je gladno. Procenjuje se da ima 200.000 gladne dece koji nemaju obrok. U toj zemlji živimo. Oni ljudi koji imaju sreću da rade, a sve manje nas ima sreću da radimo, najčešće žive bez ikakvih prava već sad. Bez definisanog radnog vremena, bez definisane zarade, bez definisanog odmora godišnjeg, nedeljnog i tako dalje. Bez prava na bolovanje. Znate na koga mislim? Na gomilu ljudi koji negdje rade po nekim prodavnicama, trafikama, podrumima prerađenim u kojima šiju žene po 12 sati dnevno. To sve mi živimo u Srbiji danas. I to im nije dosta. Oni hoće dalje. Hoće svaku kap naše krvi, ono malo što nam je ostalo da popiju. Hoće da legalizuje taj zločin koji već čine. Hoće da ga legalizuje kroz neke zakone koje pripremaju. Nije to samo zakon o radu. Pomenule su kolege, mnogo je tu zakona koji to prate. Osnovna zamjerka i ovim rešenjima koje oni prepisuju iz nekih razvijenih zemalja je u tome što mi ni u čemu ne pratimo to što bi trebalo da prati takve zakone. Mi živimo u zemlji u kojoj je većina gazda, čast izuzecima. To su ljudi iz sveta, iz milja kriminala, koji takve odnose unosi u naše firme. Naši vlasnici naših firma su postali tajkuni, kriminalci i tako dalje. Političari preko svojih rođaka. Oni su naše gazde. I to im nije dosta, hoće da budu i vlasnici naših života. Ja kad sam nabrajao malo preko koga mi se predstavljamo, znate koga još predstavljamo? Mi predstavljamo i one koji misle da su bogati u ovom društvu. Mnoge one menadžere, sitne, srednje, pa i do najvećih, koji imaju menadžerske odgovornosti, a neke veće plate od naših, od koji može da se živi, ali nemaju život. Nemaju privatni život, nemaju pravo na porodicu. Oni imaju veliki problem, oni ne shvataju da su na našoj strani. Oni misle da su na strani oni koji sa čijih stola kao hijene, ono što ostane iza lavova, oni malo nešto skupe pa su bolji od nas. Mislim, bolje su situacije od nas. Ali života nama nema ako se ovo nastavi. Ovo nije borba za radnička prava. Ovo je borba za osnovna civilizacijska prava. Ovo je borba za životna prava. Ja bih rekao da, evo, pomenuo je kolega, nalazimo se na daskama koje život znače. Mi se borimo za goli život. Kad će to da shvati narod u Srbiji? Kad će da shvati koji licemeri u naše ime razgovaraju sa njim? Znate, mi imamo jednu gomilu ljudi koji su obučeni u različite dresere, ali svi igraju u istom timu. To su političari u Srbiji. 30 godina ti ljudi nas konstantno upropašćavaju. Mi smo osiromašeni, obespravljeni, bez ičega ostajemo. Nije im dosta, hoćemo da budemo i gladni. Hoćemo da ne znamo danas za sutra, da li smo zaposleni, da li možemo da planiramo bilo šta. Kako u toj situaciji naša deca nešto planiraju? Kad će ta deca da se žene, da planiraju porodicu, decu? U kakvim uslovima? Ta banda obučena u te razne dreseve, podržana od, naravno, lobija bankarskog, tajkunskog i belosvetskog, sebe vidi. Oni u budućnosti sebe vidi u nekim evropskim parlamentima kao komesari, jedno 20.000 mesečno evra, 4 godine mandat, 1.000.000 evra. To je to. Neki delegati u nekoj evropskoj skupštini. Hoće od toga lepo živjeti. Ali ne shvataju da su oni isto, i ti su te sitne duše, ne shvataju. Da rade samo u interesu onih koji u stvari hoće da oblođu naše kosti zajedno sa njihovima. Jer ti koji sad bacaju sa svog stola njima one koščice, prvo će njih potamaniti kad budu došli na svoje, kad budu ispunili svoje planove. A mi
Da li ćemo se mi osvestiti? Mi kažemo radnika već ima malo. Procenjuje su realne privrede nekih 260.000 ljudi hrane u zemlji. Kaže, svi su protiv nas. Koji svi? Koji su to tajkuni? Koji su to kriminalci? Koliko njih ima? Ljudi jeste, tako izgleda. Svi oni tamo, a samo mi, neki radnici, učenici ovdje. Ali i prebrojimo se ljudi, pa njih nema 5% u ovom društvu. Nas je mnogo više. Mi smo mnogo jači od njih. Ovo je način, ovako ćemo da se borimo. Krenuli smo u borbu, nećemo da posustajemo. Nije pitanje samo ovo. Napravili smo taj minimum, prepoznali smo, identifikovali, gdje smo to, šta je naš zajednički interes. Vrlo je lako to bilo raditi sa poštenim ljudima. Sa onim drugima, pomenjali smo ih malo ovdje. Ja ne znam da li da ih pominjem. Ljudi, zar nije licemerno uopšte pričati o čoveku koji javno priznaje da radi za 260.000 godinama, potpisuje minimalac od 20.000? Kakav je to čovek? O kome mi pričamo? Koga vam predstavlja? To vam je Orbović, predsjednik, kažu, nekog reprezentativnog sindikata. To su ljudi bez časti, bez morala. Oni drugi koji su godinama opstajali po sistemu sindikalnih žrtvi. Što više naših sindikalaca na terenu dobiju otkaz, pogine, bude sudski neki što gonjen i tako dalje, toliko nama bolje odemo kod naših sponzora u Evropu i kukamo ovdje, nema ljudskih prava, daj malo para da to popravimo. E pa sad se to malo izmaklo, sad gledaju oni gdje će. To su ti ljudi. Izašli su iz radne grupe, ali da vam kažem da nije bilo ovoga i da nije bilo ovog pojačanog pritiska koji se čuva u javnosti, još bi se oni kupali onim džakuzima u Aranđelovcu gde su kao članovi radne grupe pisali ove zakone. Nemojte da se prevarimo. Jednom smo zajedno s njima ušli kad su bile prilikom izmene zakona o penzionom i invalidskom osiguranju. Posle trećeg protesta su izašli, kao što su sad neki već izašli bolje, što pre to bolje, takvi izašli. Znači, ovi samostalci su izašli posle protesta u Novom Sadu, posle toga je bila neka priča o nekih 26 miliona koji su im prebačeni, pa su to tumačili, nisu znali nijeli kako da tumače i tako dalje. I oni sad kao izlaze, imaju oni pritisak iz svojih ovih realnih sindikata, ono malo što imaju ljudi koji stvarno krljaju po firmama. Pa kažu, pa ljudi ste normalni, kakva radna grupa, kakav zakon, ovo nije zakon. Ovo je robovlasništvo, bre. Pa su morali malo da se izmaknu, ali njima ne treba verovati. Pitanje je za koliko, da li je to zaista izlazak ili je cenkanje za koliko će da se proda. Ovi ljudi su pokazali već da su spremni da ulože u ovo, u ovu našu stvar, da je nazove, ovaj front. Mi smo tu godinama ljudi. Niko od njih nije bogat, za razliku od onih drugih. Mi svi zajedno propadamo u ovoj zemlji. Samo pitanje do koje granice kod nas propada. I nećemo više. Nećemo više. Ja pozivam sve one koje sam prozvao kao kolege. Front je otvoren za sve. Znači za sve te organizacije. Mi imamo gomilu nekih neformalnih grupa koje se organizuju zbog ovog, zbog onog. Organizuju marš poreskih obveznika, recimo, praznih buđelara, majki, dece bolesnih, od raznih bolesti koje ova država neće da leči, a više plati seminare za ministarku zdravlja nego sve te bolesti deče. Znači, sve te neformalne grupe, pa ljudi nemojte čekati da mi naših 300.000 dovedemo i da se učlanimo kod vas. Okupljajte se i vi oko ovog fronta. Širite front. Ovo je front za odbranu časti, dostojanstva i golog života. Tu nema više zezanja. Mi nemamo mnogo vremena. Oni to rade godinama, oni to rade planski. Mi moramo da požurimo, da nadoknadimo izgubljeno vreme u našim podelama, u onome što su nas lažno predstavljali neki kvazi sindikati, a da ne pričate kvazi reprezentativni sindikati. Mi moramo da požurimo, moramo da budemo jedinstveni, moramo pre svega, ovo što je rekao Gliša, solidarnost je prva karakteristika sindikata. Mi koji još nešto imamo, borimo se za one koji imaju sve manje ili nemaju ništa. Kad budemo shvatili da smo mi svi žrtve jednog beskrupuloznog plana i pokušali i ovako da se ujedinjujemo i da zaboravimo neke sa početka možda i razlike koje su nas razdvajale. Ovdje je već to zaboravljeno, to se osjeća ljudi. I šta je rezultat? Pa vrlo malo, mjesec dana je trebalo da se počne javno pričati o tom zakonu o radu, da se počne uključivati i naši ljudi u radnu grupu, da ovi promene iz te radne grupe kao izlaze, drže dalje. Nešto se dešava. Ovaj front već ima svoje rezultate.
I samo ovako nastavimo, budimo jaki, budimo složni, budimo 10. decembra svi u Beogradu, da nam se pridruže i ti ostali ljudi koji su spremni da ulože sebe u promjenu ovog sistema, da bi mogli normalno da funkcionišemo, samo frontalno, složno u pobedu.